हाली गोंयांत विशय तापत चल्ला तो म्हटल्यार वीज दरेन जावपी वाड। स्मार्ट मीटर वरवीं सगळ्यांक चड बिलां येतली। राती कडेन वापरल्यार वीज दरेंत 20% वाड जातली। ह्या कारणाक लागून सध्या राज्यांत घुसपागोंदळ निर्माण जाला। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान वीज दरेंत वाड जावपाचो आशिल्ल्यान गोंयांत जावपी बोवाळाचेर स्पश्टीकरण दिलां। आम्ही दवरल्या म्हजे बरोबर चीफ इंजिनियर आसा आनी जे सगळे आमचे JERचे रुल्स रेग्युलेशन्स जे पळयता ते भायर बेणी आसा। सगळ्यांत म्हत्वाची गोष्ट सध्या न्यूजपेपर आनी मिडिया काही गोष्टी पब्लिश करता आनी हांवें स्पश्टपणान 24 तारखेक दनपारां सांगिल्लें की ते ह्या विशीं पब्लिश करता आसतना स्टडी करा आनी मागीर पब्लिश करा, कारण त्या दिसा गोवन वार्ताचेर एक न्यूज आयिल्ली स्कीम आनी म्हाका दिसता आज जवळ जवळ 7 वर्सां जालीं ही स्कीम गोंयांतूच न्हय तर डिफरंट राज्यांनी चालू आसा। ते डिटेल मागीर तुमकां चीफ इंजिनियर जाय जाल्यार सांगतलो। ती HT म्हणजे सर्वसामान्य मनीस ह्या स्किमीत येतना, ही पहिली गोष्ट। आता जे 1 ऑक्टोबर नंतर आमचे जे रेट्स हाडल्या ते अशे आसा। 0 to 100 युनिट्स ₹1.90 आशिल्ले ते फक्त आमी 5 पैसे वाडयल्या आनी 1.95 केल्या। यातून सगळो गरीब लोक येता। 2.6% वाडल्या। LT उलयता LTच्या हांव LTचे उलयता, सर्वसामान्य मनीस LT जाता। ST जे कितें आसा ते STचे मागीर तुमी विचारा जाय जाल्यार 101 ते 200 युनिट आसा, ताका रेट आसा आमचो 2.80, तो जाला ₹2.90। ती वाडल्या 3.6%। पयलो स्लॅब जो आसा 2.6% वाडला, दुसरो स्लॅब आसा तो 3.6% वाडला आनी त्यानंतर 200 ते 300 201 ते 300 युनिट 3.95 3.7 to 3.90 201 ते 300 3.7 आशिल्लो 3.90 जाला, म्हणजे 5% वाडल्या। 301 ते 400 युनिट ज्या कडेन मध्यमवर्गीय येता थंय 4.9 ते 5.15 ह्यातून 5% वाडल्या। म्हाका सांगा 20% ह्यातून खंय आयले? हो पयलो प्रश्न म्हजो। नंबर 2, आता जे कितें आसा ते LTचे टायम ऑफ द डे ह्या हेचेर वता आसतना HTत सुद्दां आमी भरीव योगदान तांकां दिल्लें आसा। तांकां जें दिल्लें पयलीं जें 100% आशिल्लें तें आतां 80% जाला टायम ऑफ द डे। इंजिनियरांक घेराव घातलो म्हणून आमी भिना, हांव तरी भिवपी न्हय। असले खूब घेराव पळयले हांवें म्हज्या लायफाक। कितें नंबर प्लेटी वेळारूय पळयले, म्हगेले पुतळे जवळ शेवट चीफ सेक्रेटरीन कितें रिपोर्ट दिला ऑन दॅट हेही सगळ्यांक तुमकां खबर आसा। आतां विचार तुका कितें जाय तें। सर एक क्लॅरिफिकेशन फक्त आता तुम्ही 20% म्हटलें तुमच्या स्टेटमेंटान। हांवें 20% स्मार्ट मीटर चालू जातकीर तांचें हें आसा, पूण ताचेर स्टडी करपाक जाय म्हणून सांगलो तुका हांवें हो कार्ड व्हिडिओ आनी पळय ताचेर स्टडी करपाक जाय आनी तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला हांवें तुमकां। तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला आनी स्मार्ट मीटर आमचे डिसेंबराच्यान चालू जातले म्हणून सांगला। केन्ना कंप्लीट जाता ते ना स्मार्ट मिटरा वयल्यान आयला। तूं खंय तरी गडबड करपाक सोदता, आजूय परत गडबड करपाक सोदता, सो नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका। हांवें सगळी क्लॅरिफिकेशन तुमकां दिल्ल्या। विजेच्या दरान अन्याय्य वाड जाली। आप फुडाऱ्यांनी वीज खात्यांत वचून सरकारा कडेन स्पश्टीकरण मागिल्ले। पळयात। इंजिनियरांक मेळ्ळें डिपार्टमेंटाच्या जी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट केल्या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आनी गोंयच्या लोकांचेर जो टॅरिफ इन्क्रीजाचो जो लोड आसा तो घालपाचो, ताका लागून आमी प्रॉपर अपॉयंटमेंट घेतिल्लो आज सकाळी
9:30 सुमार आनी आमी गेल्ले समजून घेवपाक की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान चलयलां नाटक आनी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरान जे स्टेटमेंट केला तें कितें काय म्हणून, कारण एक व्हडलो कन्फ्युजन क्रिएट करून दवरलो. उता फुडें मीठ खावप म्हणटा तें म्हाका दिसता सुदिना कडल्यान लोकांनी शिकप. सध्या जी कॉन्ट्रोवर्सी आसा जे इन अ नटशेल सांगप जाल्यार गोंयकारांक आमचे लायटीचे बील खूब वाडपाचें आसा आनी ताचें कारण म्हळ्यार एक तर गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग 500 crores प्लस सगळ्याचे नवे मिटर घालपाक. 7.5 लाख गोंयभर नवे मिटर घालपाची हो एक प्रोजेक्ट काडिल्लो आसा आनी तो एका कंपनीक वचपाचो आसा. तो कंपनीचो मालक कोण, त्या कंपनीच्या मालका कडेन ह्या मिनिस्टराचें रिलेशन कितें आमकां खबर ना. तें मिडियान विचारचें आनी गोंयकारांनी विचारचें. सो हो एक पयली कॉस्ट आसा 500 कोटी आनी तो कॉस्ट जशें आतां कोणीय आपली लायटीची बिलां उगडून पळयात, तुमी जे कन्झम्पशन केलां ताचें 1,000 रुपया बील आसतलें, पूण तातूंत मागीर कसले कसले चार्ज घालून पळय आनीक 800 रुपया 1000 रुपया एड जाता न्ही, तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरचार्ज म्हणून तुमकां तुमचेर घालपाचें आसा हे जे 500 कोटी हे घेतल्या ते, कळ्ळें न्ही. सो दॅट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंडली व्हडलो प्रॉब्लम म्हळ्यार जे हे जे नवे मिटर घालपाचे आसा ते डिसेंबरांच्यान, तुजा कोण स्मार्ट मिटर्स, हातूंच्यान टायम ऑफ डे टॅरिफ बिलिंग जातलें. टायम ऑफ डे म्हळ्यार 24 वरां विल बी डिवायडेड इंटू 3 स्लॅब्स. एक म्हळ्यार सकाळचे 9 ते सांजचे 5, दुसरो म्हळ्यार सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत आनी तिसरो म्हळ्यार सांजचो रातचो 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत. इन दीस 3 स्लॅब्स. आनी ह्या तिनूय स्लॅबाक वेगळ्यो वेगळ्यो रेटी आसतल्यो. आनी जशें आमी काल प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां, ज्या वेळार सामान्य मनीस सगळ्यांत चड कन्झम्पशन करता त्या वेळार रेट सगळ्यांक हाय. सो not only has the electricity department and Bharatiya Janata Party government of Goa increased the rates, म्हणजे जी टॅरिफ आसता पळय न्ही, युनिट पर रेट किंवा पर युनिट रेट आसता ती वाडयल्याच, पूण ताज्या वयर 20% एक्स्ट्रा चार्ज करतले ड्युरिंग द टायम वेर यू कन्ज्यूम द मोस्ट. तुम्ही जे त्या टायमार पीक टायमाचेर जे मशिनां किंवा डिवायसीस जे यूज करतात आमकां सांगता की तुमी ते कमी रेटी वयाच्या टायमार यूज करा. अशें आमी फूल आमचें लायफ चेंज करूंक शकना न्ही. सो हे जे आमकां फसवणूक करपाचे प्रयत्न चल्ले डिपार्टमेंट आनी भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाचो, ताचो आमी निशेध करता. इट इज अ सिंपल फॅक्ट की स्मार्ट मिटरिंग लागतकच ज्या मनशाचे 1200 बील येता ताचे 2500 ते 3000 बील येता. हांव तुमकां बरोवन दिता, हे जे मनशाच्या तकलेन आयला पळय न्ही, हे सामको कोण तरी एक क्रुएल मनीस, म्हणजे लोकांक कशें जगपाक सुद्दां दिवंक सोदिना अशा मनशाच्या तकलेंच्यान ही आयडिया आयल्या. वी कंडेम दीस कंप्लीट प्रोजेक्ट अँड वी डिमांड द स्क्रॅपिंग ऑफ द स्मार्ट मिटरिंग इन गोवा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. आके मडगांव एका कारीचें नियंत्रण गेल्ल्यान ताणें एका रस्त्या कुशीक चलप्याक आनी 2 दुचाकींक धक्को दिलो. जखमी जाल्ल्या दोगांक मडगांव हॉस्पिसियोन दाखल केला. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते आके हांगा आसात आनी आके हे जे आसा हे मडगांवची जे पुलीस स्टेशन आसा हेजी जुडी रिक्षाना येता आनी आके हांगा आतां एक एक्सिडेंट जालो. एक 4 व्हिलर गाडी जी आके साकून दवरले रोडाचेर रुगामळ दवरले ह्या रोडाचेर वताली. केरकर हॉस्पिटल कडेन जेन्ना ह्या गाडयेचो 4 व्हिलर गाडयेचो खंय तरी कंट्रोल केलो आनी तेणी एक पेडिस्ट्रियनाक धक्को दिलो आनी त्याच बरोबर हांगा 2 मोटरसायकलांतले तांकांय तेणी धक्को दिले कडेन आसा. आनी हेतूंक 2 जाण इंजर्ड जाले कडेन आसा आनी ह्या इंजर्ड जाल्ल्यांक सद्याक मडगांवचें हॉस्पिटल जें आसा हितून सद्या व्हेल्ले कडेन आसा. हांगा खंय तरी एक्सिडेंट जे जावपाचें हें आसा हें जायत आसा. लास्ट टायम म्हणलें की जो येरादारी मंत्री आसा मोविन गुदिन की आमी रस्त्या कुशीक आसा तांकां कोणाक हांगा गाडी पार्क करपाक दिवपाक ना म्हणून, पूण हे फक्त तोंडान उलयलें उरलें, प्रत्यक्षाचेर उपाय म्हणून तो जालना. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. शिरसय बॉयजान पयली ऑल गोवा आकाश कंदील सर्त आयोजीत केल्ली. सर्ताक व्हडा उमेदीन हातूंत वांटेकार जाल्ले. कलाकारांची कलाकृती ह्या सर्तींतल्यान दिसून आयली. पळयात.
अशी ही पहिलीच फावट आमच्या गावात स्पर्धा झाल्या. ह्या भुरग्यांच्या निमतान आमकां हे आयज जे पळोवपाक गावता ते पळोवन खरेंच बरें दिसता आणि खरोच आता फेस्टिव सीझन कसो दिसलो आणि आमच्या गावानूय भायल्या लोकांचे असे पाय लागले तितून आनीक बरें दिसले. थँक्यू निलेश. असोच तुका देव प्रोत्साहित करूं आणि अशें बी फुडें आनीक खूब कॉम्पिटिशनां जावं. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोयच्या बायणा दर्यादेगेर व्हडा भक्तिभावान छठ पूजा मनयली. बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशातले शेकड्यांनी भाविक पारंपारीक छठ पूजा मनोवपाक आयिल्ल्यान बायणा दर्यादेगेर उमेदीचे वातावरण निर्माण जाले. गेली 10 वर्सां ही छठ पूजा आमी वर्सान वर्स ही मनयतात आणि छठ पूजा ही आमच्या सूर्यदेवाची पूजा. चडांत चड उत्तर भारतीय लोक ही मनयतात आणि खूप बरें दिसता की आज खुबशे गोंयकारूय ह्या हातूंत सहभागी जातात. सूर्यदेवाची पूजा म्हणजे सकाळी जे आमी अर्घ दितात तेच अर्घ दिवपाची ह्या कार्यक्रम आसा म्हणजे पूजा आसा आणि आमी जशे डेली घरा कडेन अर्घ दितात आज उगवतेच सगळ्या जातात आमी उगवते सूर्याक अर्घ दितात पूण जो अस्त जाता ताका आमी केन्नाच अर्घ दिना. पूण ही इतली कठोर अशी हें आसा व्रत आसा ती जे देवता मावळत्या सूर्याक आमी अर्घ दितात आणि फाल्यां सकाळी जेन्ना हो सूर्य उगवता ताका अर्घ दिवन आमी ही पूजा आनी हे व्रत आमी तोडटात. गेली 10 वर्सां आमचो आमदार बाब दाजी साळकर करता आणि ती छठ पूजा 10 वर्सां पयलीं आनी आतांच्या हितून खूब डिफरन्स आसा. तुम्ही पळयता आसतले आमचो कितलो सुंदरसो बीच आयज तो सुंदर ते आमचो भगवा झेंडा आसूं नाल्यार लायटींग आसूं कितले बरें दिसता ते पळोवपा सारकें दिसता आनी क्लीन आसा वातावरण बरें दिसता लोकूय खुश जाल्ले आसा. आमदार अशें इंडियन छठ पूजा सगळ्या जाग्यार मनयता पूण जी बायणा बिचाचेर जाता ती अशी केन्नाच जावंक ना. पयलीं पासून आमी जेन्ना आजच्या बाकीचे न्यूज चॅनल पळयता पूण जितली सुंदरता जितली गोंयान आनी बायणा आसा ती सुंदरता आनीक खंय दिसना. धन्यवाद. आप यहाँ छठ पूजा के लिए आए. छठ पूजा 2016 में दाजी साळकर साहब ने स्टार्ट किया था जब ये काउंसलर थे. तब से दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नई नई व्यवस्थाएं होती जा रही है. वैश्विक त्योहार महापर्व छठ जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और वास्को बायणा बीच पर भी इस वर्ष ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है. कुछ मौसम की गड़बड़ी के कारण थोड़ा सा लोगों में हिचकिचाहट थी. ये छठ पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और अपने आप में यह एक प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है. हमारे जो कृष्णा दाजी साळकर साहब हैं इनके नेतृत्व में हम लोगों ने आज से 10 साल पहले कार्यक्रम शुरू किया था और इस कार्यक्रम को इन्होंने इस लेवल तक बढ़ा के गया. इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई सुबह नहीं कि ये जो लेवल है इतनी हाई हुई है. जो लोग गांव जाया करते थे जिन्हें ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी, फ्लाइट की 3 गुना 4 गुना दाम देना पड़ता था, आज वो लोग यहाँ इस सुविधा को महसूस कर रहे हैं और इसके कारण सभी परिवार के साथ यहाँ छठ पूजा संपन्न कर रहे हैं. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.